लास्ट टाइम बजेट आसला आप जहाँ प्रतिश्रुति देते से पैसा को एपर्यंत खर्च कर पारे मुझे जन चाहूँगी जे मो एरिया भी अच्छी मुझे विधायक मो जिला अच्छी मुझे समस्त कथा कहूँ एनएसी भी गोटे टंका गलानी ब्लॉक को एपर्यंत गोटे टंका गलानी आरडी आरएनबी कौन रास्ता टेकअप है जहाँ पुराना कम चलती पैसा गला कुआड़े ये पैसा खर्च टोटाल हो पारा नहीं ठीक भाव में रास्ता घाट टू आरंभ कर स्कूल पर्यंत कौन जगह पैसा पहुँचला ना आपण कहते जे सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास ये कथा जो आप कहले गोटे उदाहरण आपको देवी जे आपण सरकार पूरा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जोटा आम 73rd आमेंडमेंट 74th आमेंडमेंट जोटा अर्बन लोकल बॉडीज ताकू पूरा हत्या कर विनाश कर दूची पूरा आप डायरेक्ट वीडियो मान इंस्ट्रक्शन देते मुझे उदाहरण देवी मैडम मो कन्स्टिट्युएंसी रे चेयरमैन एवं 36 जन जो सरपंच समिति सभ्य अच्छा पचरा गला ना 20 कोटी टंका किए से प्रोजेक्ट देला बात्या आसिक पहुंचला तादर 30% हूँ फल्स 20 कोटी टंका विधायक जानना चेयरमैन जाननी 36 जन सरपंच समिति सभ्य जानना से प्रोजेक्ट आसला कौड़ आप पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को पूरा हत्या करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज को पूरा हत्या करेंगे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देवे कलेक्टर को बीडीओ को आप कम करूँ आप मुझे कही न था मुझे कारण हूँ सबका साथ सबका विश्वास जो कहते क्या सागे आप समस्त आप विनाश कर सबका विनाश आपण सरकार शुणु मुख्यमंत्री जाते आम मुख्यमंत्री को सम्मान करते दाबी जनइले बजेट रे कौन है अर्थमंत्री सीतारमण ओडिशा ना गोटे पद धरती ना ओडिशा को अधिका पैसा देदेले ओडिशा ता भागर जी पाला भगवान का आशीर्वाद से आम पाइलु कौन मुख्यमंत्री जो दाबी कले जोटा 10 पॉइंट दाबी रखी गोटाए दाबी पूरण है कि बिहार ना को बारंबार धरले किंतु आमको देलेनी बिहार को देले 25,000 कोटी एक्सट्रा आंध्र को देले स्पेशल प्रोजेक्ट देले 15,000 कोटी ओडिशा 20 जन सांसद आम आशा करवासी आशा कर कहीं ओडिशा पाइबनी आप महानदी पोलाभरम माननीय मुख्यमंत्री नीरव कहीं गृह में आप इरिगेशन मिनिस्टर बसुंत स्वास्थ्य मंत्री जवाब दिंतु महानदी पोलाभरम आप चुप कहतु तो ना आम करें आम ट्रिपल इंजिन हेल्ले भी आम पारूनी कही दिंतु जो पारे तो कहतु न पारे तो ना कौन उक्ति नहीं असंभव निरवता ये सब कथार आप भरतपुर केस्रे आप गोटे कमिशन बसैले से कमिशन आप चित्तरंजन दास कमिशन से कमिशन घर मिलनी खाली केते जन को 500 लोक को प्रेजेंट थे 20-25 जन स्टाफ 500 जन को मगाही माने एक्सप्लेनेशन से रही से कमिटी घर ना कि ऑफिस ना कि स्टाफ ना आप जो चिकिटी मध्यमूर्ति है से राजस्व परिषद सभ्य को दिहला राजस्व परिषद सभ्य कौटे ना तदंत जी करेंगे से कौटे ना अपॉइंटमेंट ना दिखाई दायित्व कौटे कहीं ना आप चिकिटी मध्यमूर्ति गत गला मांडीपका गाँव में आरडीसी तदंत करते अपमृत्यु मामलें कौन है आरडीसी तदंत कहीं कौन यही कथार गोटे तदंत दिहला तादर मुख्यमंत्री आगुरी कहीदे गोटे गोटे पारंपरिक खाद्य कहीं तदंत रिपोर्ट कहीं गोटे हईजा है स्वास्थ्य मंत्री महोदय हईजा है स्वास्थ्य मंत्री महोदय से जाऊना कि असंभव प्रकार सरकार जो सरकार नाला फैक्ट फाइंडिंग टीम करके जाऊे जो सरकार आसला निजे दायित्व ने से आप जीवेनि हईजा हम ये कणास ब्लॉक रे लोक मरवे आप जीवेनि आप राज्यपाल पुओ ये माड़ मारिकी समस्त आखि आगे आंगुड़ी गेंजिके ओडिशा पलैले आप कौन पदक्षेप ने तो भितरिया ट्रांसफर बदली कर कि काढ़ी देते अलग कथा कौन से खोलिकी कहतु राज्यपाल पुओ उपर कौन एक्शन निला आप किसी असंभव निरवता मु 5टा कथा पचारि आप कहतु ये 5टा कथा ऊपर सरकार कौन कहते आप गोटे लाइन में उत्तर देले धाड़ी धाड़ी के आम उत्तर दरकार नहीं आप चिकिटी मध्यमूर्ति आप देवे राजस्व परिषद सभ्य को सी ना राजस्व परिषद सभ्य आईन श्रृंखला परिस्थिति आप चोरी डकैती राजधानी मर्डर रेप डेली पेपर खोलु खोलु एक कथा बाहर आम कौन कहूँ आपण मैंने कर आप सरकार समय हो कहीं बढ़ुची आप जानवे दरकार आप राउरकेला ब्राह्मणी नदी में मुंड बांटी हाथ अलग कर अलग अलग मिलला भुवनेश्वर में मुंड काटिक नहीं गले प्रधानमंत्री आसुँच हाई सिक्यूरीटी मुंड काटिक नहीं गले सहदेव नायक जो पुलिस मित्र थे पर्जंग राकेश सेठी तार हाथ गोड़ तार मुंड अलग कर मिलला से मुंड काटि दौरान आप पानी कोईली गुलिकांड है राउरकेला गुलिकांड है मृत्युवरण कले कौन आप एक्शन नौ कौन करते मात्रा कौन बढ़ुची आईन श्रृंखला परिस्थिति कौन एत रिटरेट कर पकड़ कि पलैले
ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦର ଉଦାହରଣ ବି କହିଲେ କି ଆମେ ଠେକା ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ଯୋଉଟା ଫ୍ରିଡମ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସେଥିରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ? 180ଟା ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 169 ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ଥାନ। ୟାଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କିଛି ନଥାଇପାରେ। ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଆପଣ ରବିଶ କୁମାର କହିଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ ଆମେ ଟେକା ନେଇଛୁ। ରବିଶ କୁମାର ଏନଡିଟିଭିରେ ସେ ଏନଡିଟିଭିକୁ ଆଦାନୀ କିଣିଲେ ତାକୁ ବାହାର କଲେ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାହାର କଲେ। ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ କହିଲେ ଗୁଳି କରିକି ତା ଘର ଆଗରେ ମାଇଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲା ବୋଲିକି। ସୁଯୋଗ ଶାନ୍ତନୁ ଭୌମିକ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତ୍ରିପୁରାରେ। ମୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରକର ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଲେ, ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲା ବୋଲି। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ତ କେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାରିବ ପରେ ଆଜ୍ଞା 14ରୁ 19 ଭିତରେ 40ଟା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ ବୋଲି। ବାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଡି କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ନହେଲେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରବୀର ପୁରୁଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଏନଡିଟିଭିର ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍ କଲା। ସେ ଯୋଉଦିନ କଲେ ତା ପରଦିନ ତାକୁ ଇଡି ରେଡ୍ କଲା। ଏମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲିଡର ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ତମ ସରକାରକୁ। ଆପଣ ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ କଥା, ଆମର ତ ଏତେ ଏମପି ଅଛନ୍ତି 20 ଜଣ ଏମପି, ଆପଣ ଏଇଟା କହିପାରିବେନି? ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇକି ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ ପଳେଇବ, 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା, ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଏ କଥା? ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲା ତ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ପାର୍ଟି କହିଥିଲୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୋଲାଭରମ ମହାନଦୀ କଥା ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲେ, ମହାନଦୀ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆମେ 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 ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଆମେ এটা দাবি করিবু, ওড়িশার স্বার্থ প্রসঙ্গ আমি এটা উঠাইবু কহিবু। বট আপনার সরকার সেটি অনেক, আপনার সরকার অনেক ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার। মহানদী পোলাভরমে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার। আপনার পার্টি খোললে কি কহিবে কি মহানদী পোলাভরমে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর রখিবে যে এই 8 মাস ভিতরে কଣ করছেন? আপনার এই বহিকি যে পড়িলে এ বহিকি বহি আপনার ମୁଁ ବହିକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବ 2.21, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ 6 ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ପେପରରେ ଶିରୋନାମାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାଇ ଆପଣ ଜୁନ୍ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପିରିୟଡରେ, ଜୁନ୍ ପରଠୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 8କୁ ପଳେଇଥିଲା। ଆମର ଏଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 4.45 ରହୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 7-8 କାହିଁ ଛୁଉଛି? ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ଲୁଣାବନ୍ଧ, ଇଏ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି 193 କିଲୋମିଟର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଏରିଆରେ ତା ଦେହରୁ ଅଛି 60 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ମୋ ଏରିଆରେ ଅଛି। ଆମେ କାମ କଲୁ, ତମେ ଏଟେ ବହିରେ ଲେଖିବ ଛାପିବ। ତମେ କହିଲ ଇରିଗେସନ କିଛି ହେଇନି, ଏଠି ସୁକତଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନୟାଗଡ଼ର କୁସୁମ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପାର୍ବତୀଗିରି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକଳ୍ପ, ବୃତ୍ତମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିଏ କରିଛି? ଏଇଟା ଆପଣ ନେଇକି କ୍ରେଡିଟ ନେବେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହି। ଆରେ ଶୁଭ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଲାଣି 3-4 ବର୍ଷ। ଏ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ, ଇଏ ଏବେ ନୁହଁ, 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଚାଲିଲାଣି। ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆରେ ଏତିକି ସରିଗଲାଣି, ତମେ 21 କରୁଛ, ଆମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବୁ, ତମେ 21 କର। ଆମର ତମେ ତାକୁ କାଖେଇକି କହିବ ନାହିଁ ଆମେ। ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜନସମୁଦାୟରେ ନିକଟତର କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 7,358 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଏରିଆରେ ତ 10-11ଟା ପିଏସ୍ସି, କାହିଁ ଗୋଟିଏ ପିଏସ୍ସିରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଆସିନି? କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି? କୋଉଠି ହେଇଛି? କାହାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖିଲ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି କୁଆଡ଼େ? 7,358ଟା କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି? ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ମିଳୁଛି ଅଧିକ? ଆପଣ ଲେଖିବେ 16,000 ମାନେ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସରୁଛି। ଆମକୁ 16,000 ଲୋକ ଆପଣ ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ସେଟା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ଆପଣ କାଗଜ ବାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ହିସାବ ଦେବେ ଆମେ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ମୋ ସରକାର 2,753 ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଇଏ ବି ତାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ଆକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହି। ଆପଣ ଲେଖିବେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ
ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ନବସୃଜନ ଓ ପ୍ରଗତିର ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲେଣି। କ'ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କଲ? ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଜାତିସଂଘରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲା, ରୋମରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ତମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କୋଉଦିନ ହେଲ? 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। କ'ଣ ମିଳିଲା ଆମକୁ? କ'ଣ ମିଳିଲା କହୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା କଲଣି, କହୁଛ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏମାଉଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ସେ କରିଥିଲା କିଏ? ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କରିଥିଲା କିଏ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଟା ହୁଏ। କ'ଣ ତମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି କି? ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା କରୁନ, ଗୋଟେ କଥା ଏ ଯେତେ ଏମ୍ଓ ହେଇଥିଲା, ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ନବୀନଙ୍କ ବେଳେ ଥିଲେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ଏବେ ସବୁ ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ତମେ ଭାବୁଛ କି? ତମେ ଦେଖ ଦିଟା ବଜେଟ୍ ଅଲରେଡି ପଳେଇଲା, ଦିଟା ବଜେଟ୍ ଅଲରେଡି ପଳେଇଲା, ଆଉ ମାତ୍ର ତିନିଟା ବଜେଟ୍, ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି।